more than just farming. It's a journey of growth, learning, and transformation. Ako si KP James G. Ramas, 26 years old, usa ka batan-ong mag-uumagi kan sa Sitio Bojo, Carmen, Loreto, Dinagat Islands. Like many young individuals, KP Gems had little knowledge about organic farming before joining the Youth Internship Program on Organic Agriculture or YPOA. So wala pa ko naka-appeal sa organic farming, ang knowledge na ko is gamay lang yun. As in, grabe kagamay. Pinaagi sa mga trainings, medyo na widen up ang akong knowledge. Daghan ko yung nakatunan sa YPOA. Need na ko i-learn tanan, methods ug mga techniques nga bahin sa organic farming hangtod sa na-apply na nako din. Through the program, he gained hands-on experience in fermentation, value-added product processing, and organic waste management. Na-apply na ako nakatunan through sa fermentation sa feeds, mga plant supplements, mga vitamins nga gikan sa aturang kinaiyahan, fermented gihapon and naturally made. And then ang atong mga waste ato gyapon ang iyang recycle gamiton nato sa atong mga gardens para sustainable gyud ang atong operation all and all. With organic techniques, he noticed significant improvements in productivity and sustainability. Akong i-promote ang organic farming pinaagi sa social media ug LGU. His dream is to become a learning site for agriculture to help his community adapt organic farming practices. Daghan kayog opportunity sa agriculture nga akong nakita para mo income ka og maayo. Infinite managlich kumbaga. From uncertainty to success, KP Gems proves that agriculture is a field of endless opportunities. Okay sa OA.